हाय सांगमाने जय जगन्नाथ आशीष ब्लॉग को स्वागत। सांगमाने देखिपारे बर्तमान मु रास्तार ठिया तापर बाहर चलती रास्त साइड्रे देखु गछ गुड़े केमती खरा प्रबल मात्रा खरा होता एपट साइड देखिए आमर गाड़ी ठिया देखिए आमर रही माने भितरे भजन होची एटी स्पीकर बसा जाइए माने गीत बाजुची एटा हम देख पारे हूँ गेट माने गेट रु आम भितर को जीवु चलो गेट टाइम देला हम बर्तमान भितर को पड़ाइलु ये तुलसी देख पारे आगुर था पुराणा तुलसी माने पूजा होता भितर लुकटा देखो केमती विभिन्न प्रकार स्टोर मध्य सपोर्ट लगी खावाई एपट रोषे आमर चलती रोषे चलती एपट हूँ से घर तुम हूँ तुलसा प्रतिष्ठा हम देखते फूल मूल तापर दिखाई चांदुआ मत टंगा कदली गछ ये सैड्रे गोटे अच्छी जड़े देखू देखिए ये आमर भजन चली ना चलो ये आमर आस भजन स्टार्ट करदेलानी एपट आमर अटा दला हो पूरी हवापाई एपट रोषे चलती देखिए पूरा केते जोर जलुची निआ काठ चुली रोषे होटा देखिपारे से बड़ भाई घर यहाँ देखिपारे घर प्रतिष्ठा यहाँ सामने किसी एमती अच्छी आबे आम भीतर को जीवु घर प्रतिष्ठार से देखिए भी चलो को पशिले जो नना मैंने ये आमर बसी जाइंट पूजा पाठ चलती सब रही देखते फूल गत्र फल गत्र ये रही देखते ये आमर बसी होमरे ये आम ठाकुर अच्छा देखिए दीप साइड्रे जलुची सहित आमर ये नना मंत्र पाठ करमर करपट मंत्र पाठ तो देखिले एपटे माने घी पुड़ा हे एपटे पाठ हो आमर चलती देखिए ठिया आम जे मंत्र पाठ कर पक्का चलो कहते एबे आम देखू गोटे यहाँ देखिए आगर हूँ रूम माने बंगला देखिपारे यहाँ आगर बंगला से केवल पूजा हो नना मंत्र पाठ करते से बंद करदे ये कौन कहते नना तो देखिपारे नना कहते एपट आम गोटे रूम अच्छी ये बसी एपटे गोटे रूम अच्छी आ गए ठिया देखिए सेपटे गोटे रूम अच्छी एपटे से आमर रही होम हाँपाई केते बढ़िया सजाई से बाली रे देखिपारे ये तुलसी आमर तुलसी बसई भी पूजा करा तुलसी को वृंदावती तुलसी वृंदावती माँ को देखिए ये चाउल दिखाई पान रही पान गोटा पान रही आम नना पुरोहित नना से भी आई मथारे फूल रखा जाए हाथ जोड़ते नना कहले हाथ समझते जोड़ी हाथ देखिए दी हाथ को ये जुआर होती टाइम देखते केतटा बाजिला
ଏପଟେ ଆମର ମନ୍ତ୍ର ପାଠ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। କୁଲାଟାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି କ୍ରସ୍ ଭଳିଆ ହେଇକି ରହିଛି। କଟି ଛୁଆ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ବଇଛନ୍ତି। ଏପଟେ ଆମର ମନିଆ ବସିକି କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଘରୁ ବାହାରିବୁନି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ରୁମ୍ ବି ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଏଇଟା ସେଇ ରୁମ୍। ଆଉ ସେ ତାର ବାହାରିବନି, କିସ କରୁଛ ମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ପଡ଼ିବ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ। ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି ଏପଟେ ମନ୍ତ୍ର ପାଠ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏଠି ଟିକେ ଆମେ ଦେଖେଇଦେବୁ କ'ଣ ଆମର ପୁରୋହିତ ନନା ରଖିଲେ। ଆମ ବଫେ ଥାଳିରେ ରଖିବା, ବଫେ ଥାଳିରେ ଅଛି ଆମର ଫୁଲ, ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଲ। ଜାଳିର ମଧ୍ୟ ବି ଅଛି, କିସ ଫୁଲ ବି ରହିଛି ବୋଧେ। ଏପଟେ ବି ଗୋଟେ ରୁମ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ସେତ ଗୋଟେ ରୁମ୍ ଦେଖିଲେ। ଏପଟେ ବି ଗୋଟେ ରୁମ୍ ଦେଖିଲେ। ତାପରେ ଏଠି ଆମର ଭାଇ ତରକାରୀ କାଟୁଛନ୍ତି, ତରକାରୀ ହେଇଗଲାନି। ଆଉ ରୋଷେଇ ମାନେ ଚାଲିଛି। ଭାତ ଏବେ ଛଙ୍କା ହେବ, ଦେଖୁଛନ୍ତି ଭାତ ହେଇଛି କି ନାହିଁ। ଏପଟେ ଭୋଜନ ଚାଲିଛି, ମୁଁ ବସିକି ଟିକେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଖଞ୍ଜଣି ତ ନାହିଁ, ସେଟା ବସିକି ବଜେଇ ଦେଉଛି। ଏ ଭାଇ ଆମର ଆସେ ଭୋଜନ କରିବା ନାହିଁ। ଭୋଜନ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ମୁଁ ବସିକି ଟିକେ ଟିକେ କରିଦେଉଛି ତାଙ୍କ ସହିତ ବସିକି। ଯେମିତି ବସି ଯେମିତି ହଗିତେ ବସନ୍ତି ଯେମିତି ବସିଯାଇଛି। ମାନେ ଏବେ ଚଙ୍ଗୁଡ଼ା ମାରି ଦେଖ ବସିଲେ। ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା ତାଙ୍କ ଭୋଜନ। ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ ରାମ ଭୋଜନ ଆମର ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲାନି। ମୁଁ ମଝିରେ ମଝିରେ ଯାଇକି ଟିକେ ସେଇଟାକୁ ଟିକେ ବଜେଇ ଦେଉଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତବଲା ଆମର ଭାଇ ଆସି ତବଲା ପିଟିଲେନି। ଦୁଇଟା ତବଲା, ତିନିଟା ତବଲା ସେଠି। ତାପରେ ଏଠି ଆମର ଏଠି ଚାଲିଛି, ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ଦିଆଯାଉଛି। ପୂଜା ପାଠ ଚାଲିଛି, ସରିନାହିଁ। ଟିକେ ବାହାରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲେ ଏବେ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ଆମର ବାଜା ବାଜୁ, ତିନିଟା ବାଜା ଅଛି। ତିନିଟା ବାଜାରୁ ଗୋଟେ ବାଜା ବାଜୁ ନାହିଁ, ଆଉ ଦୁଇଟି ବାଜା ବାଜୁଛି। ଏଠି ହାରମୋନିୟମ ବି ରହିଛି। ଆଗ କାଳେ ଯେ ହାରମୋନିୟମ ନେ ସେ ଆମର ଏଟା କ'ଣ କୁହନ୍ତି ମାନେ, ଯଦି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟରେ ଟିକେ ଜଣାଇବେ ଏଟା କ'ଣ କୁହାଯାଏ। ଏ ଯେ ବଜାଉଛନ୍ତି ଏଟା କ'ଣ କୁହାଯାଏ, ସେଇଟା ହାତରେ ଯିଏ କରୁଛନ୍ତି। କୁହନ୍ତି ଏ ଭାଇ ଆମର କେତେ ଦୂର ସେ ବାଜା ପିଟୁଛନ୍ତି, ମଝିରେ ମଝିରେ ବି ରହିଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଏପଟେ ଖଞ୍ଜଣି ପିଟୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଖଟା, ତା ସହିତ ଆମର ପନିର ଆଉ ରହିଛି ତାପରେ ଏଇଟା ହେଉଛି ମିକ୍ସ ଘାଣ୍ଟ ଗୋଟେ, ଏ ଯେଉଁ ଡାଲ ଫ୍ରାଏ ରହିଛି। ତାପରେ ହେଉଛି ପାମ୍ପଡ଼, ଚାଇନା ପାମ୍ପଡ଼ ଯେ କୁହନ୍ତି ସେଇଟା ରହିଛି ଗୋଟେ। ତାପରେ ହେଉଛି ପୁରୀ, ଯେ ପୁରୀ ଖାଇପାରିବେ। ଏପଟେ ଯେଉଁ ଅରୁଆ ଅନ୍ନ, ତାପରେ ଯେଉଁ କାକୁଡ଼ି ବିଲାତି ସାଲେଡ଼ ରହିଛି ଦେଖିଲେ ତ। ତାପରେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଆମର ସବୁ ଲାଇନ୍ ଲାଗିଲେନି। କିଛି ଖାଉଛନ୍ତି ଠିଆ ହେଇକି, କିଛି ବସିକି ଚେୟାର ଖାଉଛନ୍ତି। ଆଉଛନ୍ତି ଖାଇବା ପାଇଁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଖାଉଛନ୍ତି କେମିତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ତୁଳସୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ମଧ୍ୟ ସରିଗଲାନି। ତା ସହିତ ହୋମ ହେଉଥିଲା, ସେଠି ପାଣି ବି ପକାଉଛନ୍ତି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତ ଆମର ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଘର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ସହିତ ତ ଦେଖେଇଥିଲି। ଆଉ ଏଠି ଆମ ତୁଳସୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବି ମଧ୍ୟ ସରିଗଲାନି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ।